yo tata lamuka, Tongo etanie, yo mama lamuka, Tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie. oh elenge lamuka, Tongo etanie, oh yo mama lamuka, Tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie. oh yo mama lamuka, Tongo etanie, yo tata lamuka, Tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie, yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka, tongo etanie. lamuka tongo etani tata mama elenge mwasi mobali tongo etani lamuka salamakasi lamuka mutindu tata nzambe mesadila beto levo ni naina na ntangu ya bika beto kutelama na beto kikubanda ki lokola ya lusambulo ya suka ya na nkumbu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Na ina kwandi betke ya butela beto kikuzo aba konsiki beto na kuimbila konsiki ntwadi numero 12 betke yimbila ba bibuku iya yantete konsiki ntwadi numero 12 konsiki ntwadi numero 12 beto kikuyimba ba bibuku iya ya ntete. Onzambi mpu ngubutu indulanga mavanga makutu silanga tumwe nivo ukutubanzilanga mukutu vana itu vingila omfumo bikatwa kuzitisa kusambila omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukedika ofumu eto butu tomatala bile kwa bie na muka yengele bitata sana ebisala sana tazo sontangu sida vangulwa ofumo bikatwa kuzitisa kusambila mu ofumo bikatwa kuzitisa kusambila mukedika tumweni kweto ntangu ya kuzulu itumbukanga suka myamyoso mutundu ndisa mukutukiesa mumenisa zinkununu zazo omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mu omfumo bikatwa kuzitisa kusambila mukedika anatadizo lubudya kididuma embanda numbu zetitendana emvulabu zipasumuka beni empezo mobu zetifesa otubanza bikatwa kuzitisa kusambila otubanza bikatwa kuzitisa kusambila mukedika ina beto ke kwandi kutelama sadila ngolo maintenant ngelenda voile tokoko fanda na oto zalaki kutelema to fanda toko bondela masia nzambe na bomo masia nzambe na nguya likoleka mabele biloko nyonso oyo kelande koleka me maloba na yo ekoleka te maloba na yo ekozala nde seko na seko nzambe ntango esili kobelema
na kati ya bolamu oyo sili kosalela biso po ete tomona lundi ya sika po ete tomona lundi nzambe oyo tobengi le 26 décembre nde lundi ya suka oyo tokomona lisusu te. Nzambe osali biso ngolu, nzambe loboko na esili kosala ni wana tozali koloba ebandeli mpe suka eliyangani oyo tika ete okamba biso ya liboso mpe limisa yo moto yebi pengoli ya tata mama elenge mwasi oyo tika ete osokola na makila na yo pour que baya yo nzambe bazalisa mapembe totondi mpona présence na yo, totondi paske okokamba, totondi paske okoloba, totondi paske nzambe obengaka na pamba te tika ete lokumo masanzoli ezonga bobele pa na yo na komona masi ya nzambe na bomoi tosikobondela. Amen, 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 amen. Batata na bamama lingoma na nzambe oyo nde nzambe asili kosala ngolo na komona mokolo lelo lisusu mbote na biso mbote diake mbote diake wafaso bien na yiswe na yiswe ne David moto asili koloba ngo nazalaka na esengo tango balobaka na ngai tokende ndako na tata et de sur quoi tozali na kati ya tango monene oyo lobi nde tosepeli mpona koyaka ya mwana na tata nzambe ne wana pe tolobi joyeux Noël, joyeux Noël. Et donc nzambe azali kosala ya koleka azali kosala yako donc koyaka malamu na bandeko na biso bayina ke kuna na Amerika bayina ke kuna na Oceanie bayina ke kuna na Europa bayina ke kuna na Afrika na molongo mobimba bisika oyo bazali koyoka biso bisika oyo bazali kolenda culte oyo tongo beki mezonza na ba unionso na kati ya kesi ya bani ya nzambi banda mama vani o kare mutino tiketuba kuisa na kiyenge ya mfumu nzambi kusakuna na beto nyonso di bundu ya mayangi di bundu ya samu ya mbote na Kongo tolobi na biso nyonso toyaka na biso ma tikede la nzambe apambola biso pe asalela biso ya koleka pe akoba kosalela biso yako leka milongi mizike mesa Yesu munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo undu dizikembe sa Yesu munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo dikundu dizikembe sa Yesu munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo zitwena zizikembe sa Yesu munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo matoko mizikembe sa Yesu munkembo beto tuizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwakwa na yeto munkembo na yiswe yangalale na tango oyo tokosenga na mama vani na kobondela bondela mama nzambi ya betu na mazulu tambula matondo iname kukatuka na banchima beto samu na kilumu ya tata nzambi diaka ngame kupesa beto yau
o nina ina tambula matondo bantima beto tata nzambi ntango mekulunga nina beto zula kuwa mambo yange chikubika ya fenzambi bantima beto kubika mosi tata nzambi samu chi mambo yange kele moyo mambo yange kele kejika batangu nyos tata nzambi beto kana kuya uwayau samu chi mfumu kizinga beto kuponga nina tata na kilokola yai chivanda kintwaji na beto mbatukulu na ntsukunu bika kaka mpevu yange kuyala mpevu yange kutwajisa samu chi nkembo na masika ya fenzambi ke kufutuka nange wila beto muchindu kele zola na levo yange beto mekusambila amen 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 na ntangu ya beto kumase kufinama malembe na kuwa mambo ya nzambi na wana nazali kosenga na biso nyonso de telema. Nous allons nous lever, bien aimé, que tu te lèves là où vous trouvez ou bien que là où nous nous trouvons. Nous allons nous lever parce que c'est le temps à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un temps qui est vraiment un temps sérieux, comme le disant, un temps fondamental, un temps que le Seigneur, tel qu'il connaît, tel qu'il nous connaît, tel qu'il te connaît, il veut nous édifier. Et donc, namakeri kanyoso bika beto kutelama. Yesu ndiko na bolingo olinginga mingi kufela kinga pe talisi yemba haleluya Yesu haleluya na Yesu haleluya na Yesu oh Yesu yo malamu mingi pesa kingai bomo kozala pena se bo moye kosilate yemba haleluya Yesu haleluya na Yesu haleluya Yesu haleluya na oh yemba haleluya Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya analingi kolo Yesu haleluya na Yesu oh ata bato bako boya yo kolinga satana yo lingi bato nyonso koboya mo yemba haleluya na jimikolo Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya na lingi kolo Yesu haleluya na Yesu na Yesu yangalale tokofanda maloba na nzambe oyo esili kopesama na biso tozwa babiblia na biso. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Fais un effort, ouvre ta Bible pour lire la parole de Dieu qui nous est donnée ce matin. Une parole qui est tirée du livre, bien que l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse, ou bien que Apocalypse au chapitre 11, le verset 16 et 17. Apocalypse de Jean au chapitre 11, le verset 16 et 17. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta garde, ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont héritées et ta colère est venue
et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons débordé jusqu'au verset 18, mais nous allons nous focaliser au verset 17. Donc nous avons que deux versets, le verset 16 et le verset 17. Le verset 17, bien-aimé, voici une fois de plus, nous allons réitérer, voici la teneur. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi, ta garde puissance, ta grande puissance plutôt, et pris possession de ton règne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, beto kele na itu ya diambu ina me tubila betu mutindu ya diambu ya lumingu ya quinzaine ya mutindu diambu ya ngudi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, betu kubakusa diambo mosi, itu ya diambo kena kunata beto, na kuvutula matondo na tata. Zambi. Tozongisa matondo na tata. Zambe. Beto vutula matondo na nzambi, nyonso mutindu yakele luzolo yandi katikati na beto, na nzila ya mwane yandi to, ya tate yandi nzambi. Tozongisa matondo na nzambe, lokola ezali mokano na nzambe, na nzela ya mwane Yesu Kristo, to na nzela ya yemoko nzambe. Batata na bamama, likamba kozongisa matondi, ifo ezala na likamo, oyo komema biso tozongisa matondi pa ya tata. Nous devrons avoir un problème qui va nous ramener à rendre grâce, un problème qui va nous toucher et qui aura comme récompense, ou bien que comme récompense, ou bien à la suite, c'est-à-dire de vivre ce problème, nous allons louer, nous allons exalter parce que nous savons dans telle date, dans telle période, l'Éternel, voilà ce qu'il avait fait dans ma famille, voilà ce que l'Éternel avait fait dans ma vie. Et donc par rapport aux actes posés, par rapport à ces bienfaits-là, ça fera que nous puissions louer, exalter l'Éternel à tout moment par rapport aux circonstances. Ça peut être également la parole de Dieu que nous venons de lire. Yake na kunata beto na kutuba ya lenda voix na pe batata na ba mama totem plutôt yina betkena yao ya lenda voix na mambu ya mote to na mambu ina betkena kubwabana yao kuvutula matondo na tata nzambi kuvutula matondo teme ya quinzaine ya batata na ba mama beto kubamuka yao moyo quelque chose que tu vas rencontrer car cela est la volonté de Dieu par son fils Jésus Christ. C'est ce que l'Éternel a voulu, la volonté de Dieu. Et donc nous devrons rendre grâce à l'Éternel par rapport à sa volonté, par rapport à ça. Et mambu ya nzambi abetume kuisa tanga batata na ba mama, nul n'est besoin de demander ou bien que de donner la signification sur la volonté, la signification de rendre grâce. Nous le savons parce que presque toute une semaine, même la semaine passée, on était sur le même thème. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu que nous venons de lire nous démontre quelque chose. Les 24 vieillards, kunana likolo na trône na bango. Liboso na nzambe nde bangumbe melaka nde bazali kokumisa nzambe. Ils adorent le Seigneur. Mutinu mamu ya nzambe metubila beto ba utike tulaka ba itu ya ba uti bake kufukiminaka ba uti mutinu mamu ya nzambe mekuisa zabisa beto bantangu nyonso bakena ku adorer tata nzambe bakena ku adorer tata bake fukimisaka beto na kutuba ba itu ya
Seigneur bakiku fukimisaka samuna ku adorer nzambi nake yalulendo parce que le pourquoi parce que ce Dieu là il était hier, il est aujourd'hui et il le sera même dans le futur. Le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu du futur. C'est ce Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, si le ciel est en train d'adorer ce Dieu, les 24 veillards dans le ciel, combien de fois beto baya yina nzambe mekusala na kata kifani yani beto fana ku adorer yani beto fana ku adorer yani mamu ya ikena kulata beto na kubambuka moyo ke dizulu kena kukembisa tata nzambe. Les 24 veillards dans le ciel est en train d'adorer le Seigneur. Et donc si le ciel est en train d'adorer le Seigneur, si le ciel est en train d'exalter le Seigneur, combien de fois plus forte raison que beto baya que nzambe me vangaka na kifani ya yan beto fana kukumisa tata nzambe beto fana kukembisa tata bantango. Et donc nina naba circonstance nyonso onzali kokuta nango tondane tata nzambe tondane tata tondane tata nzambe. L'année 2022 avait des hauts, avait des bas, bien-aimé. Tu as rencontré des bonnes choses, tu as rencontré également des mauvaises, tu as rencontré des problèmes qui t'ont tressailli, tu étais tressailli de joie par rapport à la réussite des enfants, mais en quelque part tu étais, c'est-à-dire nakati ampasi quand tu étais malade, mais dans tout cela le Seigneur a permis la guérison. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le louer plutôt? Pourquoi ne pas louer l'Éternel? Parce que quand tu étais malade, l'Éternel a fait qu'aujourd'hui que tu sois debout, bien-aimé dans le Seigneur. Atteindre le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2022, c'est pas quelque chose yaka, mais il y a que l'envoi yanzambe metalana. L'envoi nzambe me l'envoi nzambe me l'envoi nzambe me ngolu na nzambe esiliko monana ngolu na nzambe ni wana esali que mikolo yo otelema to kumisa nzambe. Nous devrons l'adorer tel que les 24 veillards dans le ciel l'ont adoré nuit et jour. Il adore sans limite nuit et jour. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Quand nous regardons dans d'autres versions, on nous parle des âges en âge. Ils font que adorer dans leur trône, dans leur place là où ils sont en train d'adorer. Ils ne se fatiguent jamais. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que tels que nous connaissons fidèles, nous ne devrons pas se fatiguer à adorer, à louer l'Éternel. Même quand tu es en train de travailler, même tu es en train d'adorer le Seigneur. Ngeke kuna na paroisse bisika nyonso betu fana kukumisa tata nzambe parce que ba des âges en âge bantango nyonso bakena kukembisa tata nzambe tigete yemoko nzambe akoba ko pambola liloba oyo yemoko nzambe akoba ko kotisa biso na mozindo ya likambo lokola nde absili kopesa biso plutôt asili kopesa biso tango oyo. Amen. Amen. Beto ke kufutukila kibuku ya mambo ya nzambe na kena kukangisa manenga to bakenzeni ya les bontés Lamentation 3:22 betike kwenda Lamentation 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3:22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Amen. Betoge fungula ba kontika beto na kuimba ntete kontika 700. Kontika 700. Tondele wangeye nzambi yayo intambuji tondele bumweni tambi vaumvyo kelevansi tondele mudia kufweni tondele munsatumpe tondele mumvumyameni
buansa disinade tondele munzungu zami ye mansanga mamimpe tondele munjila diami keseki wantezele tondele muyi yanzei ye muyi alembane tondele munzila eyi iwantwalanga kwange tondele mvumvulo pamba mvula voya nokene tondele kwange wampana nituyikolele ontondele bunge na yela ngeyevo wampedese tondele wankula mwela muyambi wampedese tondele mulemvo aku uwampeni mvuluzi tondele mumambu maku mawampo vilavansi tondele mumvibudulu iusonganga babo tondele mumbanza zulu iwankubikilanzo beto kekuzwa diaka kontik 695 tutondele tonda mfumu adi zulu tonda nzambi moyo wami vokangeye konganani wakakalenda yi bitila se oh tonda 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 isu tonda nzambi moyo wami vokangeye konganani wakakalenda yi bitila se diambujo diamoyo andi munakulu si dianji diambujo dialufalwa andi mukuna kya moyo ami tonda 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 isu tonda nzambi moyo ami vokangeye konganani wakakalenda imbijila se lutilanga masemeto indulanga mwananji nwanisanga mbeni zanyo nani impila se tonda 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 isu tonda nzambi moyo ami vokangeye konganani wakakalenda imbijila se bikambazi za dizulu bikampeve za kese bikabantu bandi vanti sanisi nantimami tonda 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 isu tonda tonda zambi moyo ami vokangeye konganani wakakalenda imbijila oh tonda 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 isu tonda tonda zambi moyo ami vokangeye konganani wakakalenda imbijila se nantangu yayi betoke kulomba na mama sita na kusambila na kuzongisa matoni na nzambe banda oto bandaki na mwa liboso ya mobu oyo ti oyo akotisi biso na mwa oyo asuka loboko na nzambe sinko monana ngolu na nzambe asungi biso lolenge oyo esengeli tonda nzambe mama bondela
matondo nange Yesu Kristo awana manima ya fenzambi kuwa mambo yange kaka ni matondo tata nzambi betu kena kufutula nange na ina tata nzambi ya mbote ya ntalu ngeme kusala katikati na beto banda moya ntete tata nzambi tia ibeto ikele o bitembo nyo tata nzambi ya pasi betu mekulutisa ba mambo ya muchino tata nzambi tumekulutisa menge na levo nge nzambi ngeme kukeba beto o na zola nge tata nzambi ngeme kutabila beto nina ina tata nzambi samu na yiki beto lenda kutonda nge ve o tata tambula matondo ya bantima beto ya mingi tata nzambi kulemba na kukuma na bane na moya tata nzambi melevo ngene beto mfumu ya mekusikila batangu nyoso nina ina tata nzambi tukena kusika nge beto kena kukembisa nge batangu nyoso mfumu bikati ya nzambi levo nge batangu nyoso ya kusikila katikati na beto samuchi mfumu nkumbu nge ya kukemboswa o wila beto nzambi muchindu kele zola levo nge beto mekusambila amen amen diaka nzambi beto kena kutonda nge mutini wetu mekuisa kuwa na kacha lusambu lumekuluta tate wetu nsam les mots nous manquent pour te remercier à la suite il avait notre Dieu de te dire merci beto kena kuyeko la paix tata nzam mvula kena kukwenda na kumanisa c'est au dernier jour c'est au dernier virage plutôt tate wetu nzambe tangu ya kaka ba makuma ya mutino na virage ya suka oyo peto kutana kana makama ya lolenge na lolenge meyoko bako batela titango oyo bima nzambe le 1er janvier 2023 tolingi ko yokamba tolingi ko nzambe yo telema ozali nzambe oya telema kapo ya sunga bana na ye sunga biso tuadisa beto tata nzambe ya vwana nzila bimefo wangula banka kumusu ya mutina mutindo diboko nange nzambe yinage kukulaka diboko nange nzambe yinage kuniakisaka diboko nange nzambe yinage kutuadisaka beto zola kona kilokola ya tatamana tuadisa beto zola kona kilokola ya tatamana vunga mfumu ya kaka yikeleve nzanina mefwana nange o tate beto nzambe bimpeve nyonso yinage kintuadi nangeve yinage tuminaka ngeve beto melomba ke ya kwena ntama o sadila beto lemvo na kukota na mvula ya malo éternel fais-nous grâce c'est à toi qui connais le futur le Dieu qui existe aujourd'hui qui existe demain après-demain le Dieu du passé qui n'a point changé tu restes le même aujourd'hui éternellement nina salayange matondo na inangelenda gwila beto matondo na inangeke tuadisa matondo na inangeke vunga na kumu nange Yesu nzambe ya moyo beto melombi la mutindina amen amen vraiment batatana ba mama tozongisi matondi na biso nyonso ba oyo balandi liyangani oyo ya tongo tozali kokoba toyebi ko semaine oyo tozali ekomi semaine ya suka kangama na losambo kozonga simate koba kotonda nzambe nge vutuka na manima ve yamekuma ni semaine ya suka ni kuna tatamana kukangama na lusambulu ina mekuvwana na bena kilokola emetuadisa melonga beto mekuzaba yani bayakaka peut-être mekuzwa ventango ya kuwa ndinga ya imeza wave ni tata étudiant passeur Sita Bikumu Gavani Apollin me vanda accompagné na mama Sita Vani mama Okare Matondo na mwana beto Sita Gracie et donc na beno pe beto metuba Matondo na ina beno meku accompagné beto Matondo na dibundu nyonso matondi na biso nyonso tigate nzambe akoba kokumisama na tango oyo tozali koyemba eteni ya nzembo na sima toko yamba mapambuli na nkolo wizanto hatusa kumunu kunga tiese tuzaikisa kunga mosi wasanisina muna zulu imbulu nzolele Yesu tonda zambi nzolele Yesu ntani ni yandito atusa kumulu toya moyo imvulu nzolele Yesu ntonda zambi nzolele Yesu ntani ni yandito atusa kumulu toya moyo imvuluzi
bika lemvo ya mfuma betu Yesu Kristo zola na kintuadi ya mpevi ya longo ya tata wana kuvuana na kubieka beno bubuti bantangu nyoso dibundu ya tata nzambi ni beno vuanda to kukwenda na kiyenge ya mfumo. Amena. 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 Kilumbu ya mbote na beto nyoso